14 অক্টোবর 2025 তিনিটি সালন 27 বছর আগে চীন রাজ্যনি মুকুটহীন রাজা বলা যেতে পারে দশরথ দেব তিনি ধীমানি সাল দশরথ দেব একজন ব্যক্তি দশরথ দেব গুবৈন আসলে ত্রিপুরা রাজ্যনি দাবকসাক জরা খাকতর খানো সাইমানো শ্রেষ্ঠ সন্তান তিনি দূরদর্শিতাनि बागै बिनि नायकलमानि बागैनो जों दिनै जे आसिकजा जागायाव फैयो जे दंमामानि अब दशरथ देबनो बादै कुनि दिननो केवल वंशगिनिया अरनि गणतंत्र अरनि बामपन्थी आंदोलन अरनि विशेष खायै जों जारा तिप्रासा इग्रा खांग्रा जारा दंनाय जाति जनजाति समस्त अंशनि बर' रखनि हिनां दिनैसो आसिक जरा दंमानि अब दशरथ देबनो बादै केवल वंशगिनिया 1952 साल प्रथम पार्लियामेंट मेम्बर ओंखा तार परवर्ती समय सिनि हास्तेनि शिक्षा मंत्री ओंखा मुख्यमंत्री ओंखा सुदावबो सिमिनिया शिक्षानि बागै आंदोलन जनशिक्षा समिति बिसिंति राज्य प्रथम अपनो इंग्रेजी बागै रेनेसांस नवजागरणी आंदोलन शिक्षानि बिसिंति तिप्रासां सिसारका सिनि हुकुमो सिनि तामनाय कृषि तेकारमो खायै कोनो किसु बात दिनै गरै दशरथ देब एमन कोनो दिग बिनि नाहामों गरै दिनै समस्त दिगनो नाहारै दिनै बिनि जीवन जेमन स्वर्ग खायके तेमनि बरनो मथानानि व्यवस्था खायके पहिला शिक्षा मंत्री ओंगै निपेन चक्रवर्ती दशरथ देब बामफ्रन फायै कौपरक मास्टर माध्यमिक परीक्षा का कौपरक मास्टर पंचायत सेक्रेटारि पीआई वार्क असिस्टेंट दिनै जे बाथ्रां बारं बान्नाय रक बंनि बसाबती रक बंनि सुथाय रक अदिन दशरथ देब अब हाय जागाखै कलाय जाखाखै दिनै आर्थिक दिक থেকে सामाजिक दिक থেকে आशाखौ তুমি मांगला खाबो लेबिनि विरुद्ध आंदोलन खासनानि विरुद्ध आंदोलन सिनि रिजार्व सबायमानि विरुद्ध आंदोलन कौपरक बासान न माने कक परिना नांनाय सरकारी बाय स्वीकृति ना नांनाय आबोनि आंदोलन ओ आंदोलननि बिसिंति बरकनो हानजा खायै दिनै 1978 साल बामफ्रन सरकार फायै प्रथम बामफ्रन सरकारनि मन्त्रि सभायावनो कौपरक बासा स्वीकृतिनि बेआइनि तिप्रासार जागा न तिप्रासा पाइमानि पनि फोरोंनानै सिद्धांत जिला परिषद गठन खालामनायनि सिद्धांत खासना मकुब लेबी बंद फरेस्ट जुलुम बंद खालामनायनि ऐतिहासिक सिद्धांत नावै दिनै अजासक जागा सनतबि फैया 1993 साल मुख्यमंत्री मानि परा दा व्यापक सामु दिनै तिप्रासा एलाका जत ब्लक अफिस आदालत बिनि मानि फसल मान्दाय प्रथम 93-94 साल मान्दाय प्रथम ब्लक दशरथ देबनि याकन अब हायखायै तुलासीकरनि ब्लक पद्मगिरि ब्लक त्रिपुरा राज्य 11टा ब्लक दंमानि से जायगा 58टा ब्लक तामने बगै साकामालां ब्लक ओंखा सामं थांनायनि अन्यतम सरकारि जे जन्त्र आबोनि बिसि अन्यतम जन्त्र ओंखा ब्लकनि याकदैनो अनेकगुली गामि आमचायनि खामानि जागानो खतर खायमानो ओंखा अबोनो एमां नुगै अ सांनो तांनो दशरथ देब नाखा दशरथ देब शुधु राजनीति नेता बा कर्मी सिमिया एकজন भाषा विशेषज्ञ একজন প্রকৃত বরকনি জীবন কাথাঙ্কি তিসানানি একজন প্রকৃত দার্শনিক মানুষ এবং সমস্ত দিক থেকে রসামো হুকুম এমন কোনো দিক বাদ করি যে দিক দশরথ দেবনি মকল করে
সমস্ত দিকে নাহারি না একটা উন্নত সমাজ একটা উন্নত জাতি গোষ্ঠী করতে সারানে মোটাং ভাইয়াগো নাখা যদিও ও ব্যবস্থাও তবে 100% খাইনাयनि কোনো সুযোগ করে কিন্তু অন্তত পক্ষে প্রকৃত সমাজ গঠনनि যে এমাং সমাজতন্ত্রनि যে এমাং ওগুলো বিশেষটি লড়াই খাইয়ে যে দায়িত্ব মানখা ও দায়িত্ব 100% পূরণ খাইয়ে অনেক জায়গায় সঙ্গে লাগাই থাকা কোনো খাতাও সরাতে নীতি জড়াবো কোনো এবার যেমন মতো খাইনাय শ্রদ্ধা জানাই তিনি সামগ্র মতো খাইয়ে কোনো প্রকৃত যে শ্রদ্ধা সে ব্যবহার নানি নাঙ্গাই দর্শনাতে আপনার পাতে এই প্রাণী ইতিহাস এই প্রাণী তাবনি যে উন্নতি কে কোনো দিনও ওয়াজ কমিয়া যাবনে বাগাই তিনি হিমানি সালো হাইনা হাইতা ইসা দর্শনাতে আপনি প্রতি গভীর সাথে নিবেদন খাইয়ে মনো অমর তখন দর্শনাতে